بسم الله السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا وشفينا وهادينا محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدو ما يني الله في أكمل سبب ما أنك فوتا نانك كتو بلجدنا rabbi ala kan hamina ko yera ala kan balu ni dine kan ni sayaban sura kan salamela masura mbo ni Allah ta'ala fe kishini nema chamma be ala bulu amanyina fe ko ka jomba kanu de Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kadda ka ala krabi kanto ni mami sellale kan shin kele ala be solo tigila ma ka shin tan ala dunga sili jongo ye kishini nema de fokata bla kan horon la ka botasma kono duma amanyini Allah ta'ala fe akanini au bele jirin kan horonya ka botasma jugubani toro mambadu mbadu no temaraka boy Allah ta'ala naka cide sallallahu alaihi wasallam wi bardu walandala mawko nyefu nyogonyina ko famu kren yala furu den ko nyedo no ye furu chemai furu den chema ni furu den musuma no ye hakemi ni Allah ta'ala yo choko ani nyogonche kada kama dobe ubise kamine kiyama kenekan ikasili kan ikasun kan baro bele jirenyana nga femi i muso ka hake bi ka i mase ko matarafa ala bi se ki mine ki ka bara be cheni oye muso do fene bi se ka sedi ka nya ka bara be le jirin kai nga femi a che ka hake ya mase ko matarafa ko nya ala bi se ka mine no fene ka bara be le jirin chin ki ama keneka otmala pour que ka mbele jirin kishi oma ni ala sona ma che ka hake ye munye muso ka mina ndadola muso fana ka hake ye munya che kan ni ala sona minan da do bele jirena hal no soro be ke wala ndawre insha Allah u fla bele jilen fana be nyogon soro hake minan nyogon fe ni ala sona ma minan da do la aywa kuma ni mina wala ka la si aw ma bal make no dinke fe noy Abdoulaye Koyita insha Allah ni ala ye wati no yamma ka be ni hake mi fodi anan wasadu konnala ya rabbi ala kambe so bamma mbadu hake do be wajibalen do muso kan i che fanfelala hake do fene be wajibalun do che fene kan i muso fanfe hake wore be u fla bele jirin kan ku jono yo ko ke amangante ka cin ma kilin shi de fanfe afolo ifen jumai che ka hake am muso kan an baw nan bal muso ku kuluma jo ala kuswe i che ka hake yi femnu yi kai ki jije ka lame i ka famu i ka barakani aye i ka so fla kuna jabode la i ka jinye kuna jabiti i ka kiyama fene kuna jabode la je ka hake am musoka a wajibalin bi musoka ikatugo icen no fe fem bele jirina Allahumma funu asro je wajibiya ke bla haramu sirade ka okono ti nyabada wai ka ce koloshi ki janto ala yire ba kuna mana ikana ce janfa iyire la okoro yefen jumai kana ce were shi doni icete ika ce koloshi akan nafulula ce kan nafulu kana ce inyana wa fem be no ye kujugo yire ba do ni kai ka kobina guwaye iki jije kana fe kuma be ki jantu ala ni yeni kuma fo kaba ika ko bina goyi ceye shari'ati sun abada ko kuma masna fo wal mai ko masna ke kada ka femindu ati be abada wa yin bi fe ki jije fene la halaya min be ni ceye muso yi ala no be ke sababe ka muso ko rebe dogo ya cebulo islamiya shari'a ba yin muso fe ki jija ice kana ye o la halaya ce jugu sugula kada ka mai abe ke fenyi ka kasadu aiwa ka furu kono nana o du ye fenci jugu belebele ba doy hadisa dobe mbadu cheka hake bunya kujugu cheka musoka hakim ka mustadrakti kuna nani hadisa doye kaisha tuko radiyallahu ta'ala anhu ayi ala kiranyin ka dono la sallallahu alaihi wasallam akwala ka cide yala majume de be no ka hake ka bu musokan katime peka ala kira ko sallallahu alaihi wasallam kum muso chede ka hake ka bu musoka katime peka an bau nan balma musokan yoro la mekanya ice ka hake de ka bu ika katime peka ice ka hake ka boyi ka katimi faka aka boyi ka katimi baka aka boyi ka katimi ka kabla la mabbe jilinka no yi ce iki janto ka hake la ifurulen kofe odi wajibi yimma katima ka kabla la mabbe jilinka aisha tu kelen ka ala kiran yininka yalla jonne ka hake ka bo ce kan katimi beka muso kan katimi beka ala kira ko aisha tu ma kwa ce de ka hake ka bwaka katimi jiye mabbe jilinka ako yala o ce kilin fene jonga hake ka bo ce kilin fene ka katime beka no soro ce o de ka hake bunyara muso ka katime beka yala o ce kilin fene jone ka hake ka bo ce kan fene katime bele jilini ka
aywa aishatu ya alakira ɲininka na sallallahu alaihi wasallam alakira y'i kanto aishatu ga ko cɛ ba de ka hakɛ ka bɔ cɛ kan ko ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan muso i cɛ de ka hakɛ ka bɔ i kan ka tɛmɛ bɛɛ kan mais cɛ fɛnɛ i ba de ka hakɛ ka bɔ i kan ka tɛmɛ diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen kan n'a fɔra an dɔw de bɛ ka musow ta bi k'an b'a lafili anw dɔw de bɛ ka vilaw jɔ ka musow ni denw bila ye an ba yɛrɛ bɛ bugusoni kɔnɔna la anw dɔw de tilen don ka mabulu ni fɛnw san k'a di musow ma an baw bɛ sɛnɛ taama na f'u ka samaraw farafaralen don maa dɔw yɛrɛ bɛ n'u ba yɛrɛ ye wari ɲini fɛ karisa nin di yan ka taa nin san i bɛ sin k'a jɔlen ye k'a kun kɔrɔta sanfɛ ne ko ma aw yɛrɛ bɛ mun kɛ wari la de n b'a ka nasɔngɔ bɔ n b'a ka malo san n b'a ka fɛnw bɛɛ kɛ e ko halisa k'u ka wari dɔ d'e ma ne ko aw bɛ mun de kɛ wari la ale yɛrɛ bɛ sin k'i kanto a ba ma ten ne ko aw bɛ mun de kɛ wari la aw bɛ mun kɛ wari la la ilaha illallah o y'ale yɛrɛ mankan ye a ba ma e dun y'a ɲɛ i muso n'a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye nka i ba ko k'u ka dɛrɛmɛ damadɔni d'a ma a bɛ nin kɛ e ko yala o bɛ mun de kɛ wari la karisa n'i sara k'i to o kan i dangadelama sara wa pilasi t'i bolo kiyama kɛnɛ kan ni tasuma kɔnɔna tɛ Allahumma rabbi ala ka hakiliman d'a ma wa ale kɛra k'a disa kɔrɔ den ni muso i cɛ ka hakɛ ka bɔ i kan ka tɛmɛ bɛɛ kan wa cɛ fɛnɛ i ba de ka hakɛ ka bɔ i ma ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan cɛ ka hakɛ bonya kojugu muso kan fala kɛra y'i kanto kumakan wɛrɛ la sallallahu alaihi wasallam a ko n'o y'a sɔrɔ ale tun bɛ maa yamaruya o ka sujuru bi a ma ɲɔgɔn ye k'ale tun b'a fɔ ko musow ka sujuru bi u cɛw ye alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam law amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha n'ale tun bɛ maa yamaruya ko ka sujuru bi maa ye ale tun b'a fɔ musow ka sujuru bi u furucɛw ye jagoya la alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam maa ti bɛɛ danfɛn ka sujuru bi danfɛn ɲɔgɔn ye sujuru bɛɛ lajɛlen bɛ bi ala de ye muso man kan tɛ ka sujuru bi cɛ ye nka alakira ye nin fɔ cɛw ka hakɛ bonya kojugu musow kan n'ale tun bɛ se ka maa yamaruya o ka sujuru bi a ma ɲɔgɔn ye ale tun b'a fɔ musow ka sujuru bi u cɛw ye ka cɛw ka hakɛ bonya kojugu musow kan alakira tun b'o yamaruya o ka sujuru bi n badenw nin fɛnɛ ye belebeleba ye sa dɛ cɛw ka hakɛ bonyara musow kan fɔ alakira ko ale tun bɛ musow yamaruya o ka sujuru bi u furu cɛw ye ala ni cɛw ka hakɛ bonya kojugu musow kan mais n'a fɔra muso dɔw de bɛ o ta ye ka kumakan jugu de seri a cɛ kan ye muso dɔw bɛ o ta de k'a da pɛrɛ bɔ a cɛla ye muso dɔw bɛ o ta ye ka surun jugubaw de ci a cɛla ye muso dɔw bɛ o ta ye de k'a ɲɛmunu tigɛ cɛla ye wallahi n badenw muso dɔw bɛ yen o b'a cɛ ta kɔli ma de fo ni sigiɲɔgɔnw nana ka muso lasabali ka k'a cɛ bila e denw bɛ taa yɔrɔ jumɛnw la i denw hali n'u kalanna u kun ka ci wallahi u ti pilasi sɔrɔ pilasi min b'u nafa hali ni diɲɛ bɛɛ y'u tɔgɔ fɔ u ka nafolotigiya la u ka nafolotigiya dan ye bugurimugu dalen ye fiɲɛ wulibaliya ni fiɲɛ cira yɔrɔ bugurimugu bɛ ɲini ka dɛsɛ a la o tuma la n'i ma k'i cɛ ye i denw tɛna hɛrɛ sɔrɔ wa Alahu Taala ka arijinɛ ko i k'a dɔn e sen t'a la i mana kɛ minisiri ye cogo o cogo e cɛ ka kɛ k'a kalannen yɛrɛ tɛ i ka kɛ diɲɛ bɛɛ k'i tɔgɔ fɔ waritigiya la nka e cɛ kalannen tɛ maa si t'a jate diɲɛ bɛɛ bolo de ye maaba ye nka i fana ka maaba y'i furucɛ de ye n'i ma sɔn ka to a la f'i yɛrɛ bonya ma ala b'a bɔ i denw na diɲɛ na yan ka tila k'a bɔ i yɛrɛ la diɲɛ na kabini i masa wa kiyama kɛnɛ ka i pilasi tɛ ala ka arijinɛ kɔnɔna la abada k'a da ka Alahu Taala ye cɛw ka hakɛ bonya aw musow de kan o tuma la k'aw jija aw k'aw janto musow aw cɛw ka hakɛw la walasa aw ka arijinɛ kɔnɔ don a bɛ se ka sabati cogo min na nka muso dɔw yɛrɛ bɛ yen u b'u cɛw gosi muso dɔw bɛ yen u bɛ cɛw ta ka kulusi maana guloki kɔli dɔw ma kumakan cɛjugu bɛɛ lajɛlen min fɔ cɛ mana fɔ kelen non ale ko 10 dɔw yɛrɛ ka kumakan ni jantiɛ ko poli don o kɔrɔ ni ne bila cɛ wɛrɛ bɛ ne ta cɛ min ka fisa ni ye e ka hakilina kɛ kɛ nin ye k'e denw ka sanfɛ yɛlɛ sɔrɔ o bɛ se ka kɛ cogo di o de kama muso dɔw yɛrɛ kɔnɔna fililen don a denkɛ fɔlɔ ka baara tiɲɛna filanan o ka kalan tiɲɛna sabanan o tun bɛ jago min na o jago ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛna ale yɛrɛ bolo ko dɔw ye den ɲɛɲini ale yɛrɛ bolo ko dɔw ye fɛn dɔ kɛ den na maa si ma den ɲɛɲini koyi ɲɛɲinini ye tiɲɛ an t'a fɔ ko nkalon don nka e yɛrɛ bɛ k'i cɛ minɛ cogo min na ni ɲuman don kana siga kana jɔrɔ Alahu Taala b'i den bila pilasi ba la siga si tɛ a la nka e bɛ ka mun k'i den na n'o i cɛ la n'o y'a sɔrɔ juguman don hali n'o y'a sɔrɔ diɲɛ maa si ka sira tɛ i den ka ɲɛɲinini na e yɛrɛ bɛ ka mun k'i cɛ la o dimi bɛ kɛ ɲɛɲinini ye k'a kunda i den bɛɛ lajɛlen kan o tuma na i denw tɛna kisi e yɛrɛ fana tɛna kisi abada o de kama Alahu Taala b'i kanto kuranɛ kɔnɔ muso ɲuman ka lahalaya la a ko fasolihatu qanitatu hafizatu lilghayb bima hafiza Allah a ko muso ɲuman de ye muso ɲuman ye muso min bɛ tugu a cɛ nɔfɛ waati bɛɛ muso ɲuman de ye muso ye muso min b'a cɛ ka lebu sutura waati bɛɛ Alahu Taala ye fɛn minnu fɛnɛ bila k'o tanga k'o sutura muso min mako b'o bɛɛ lajɛlen na muso min bɛ tugu cɛ nɔfɛ waati bɛɛ cɛ mana yamaruya ka min d'a ma a bɛ tugu o nɔfɛ
cɛ mana kɛ lebulama fɔlɔ min bɛ siran k'a ka lebu datugu k'i ka don o y'a furumuso yɛrɛ ye ayiwa nka ne de ta kɛra i cɛ ka lebu k'olu jɛnsɛn ne de ta kɛra i mago t'i cɛ ka lebuw la e de bɛ ka bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan hali ni cɛ dɛsɛra nasɔngɔ la don min na balosɔngɔ la don min na e de b'o lase sigiɲɔgɔn bɛɛ ma e de b'o lase terimusow ma sugulataga siraw la bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama k'e cɛ bilama kɔni ayi fantanya dan y'a ta ye n'o tɛ ni muso tɛ cɛ dɛsɛra nasɔngɔ la jɔn de bɛ se k'o labɔ kɛnɛ ka sa ko cɛ ma nasɔngɔ sɔrɔ bi nka muso de bɛ kɛ sababu ye k'a ɲɛfɔ maaw ɲɛna a tiɲɛ la an ta yɛrɛ bɛ ka juguya don o don de ka taa fɛ fɛn mun tun ye 200 ye nka a kɛra 100 bi ta yɛrɛ ko 100 yɛrɛ fɛnɛ dafalen ma sɔrɔ a kɛra 50 ye a b'o fɔ sokɔnɔna la sigiɲɔgɔn b'o kuma mɛn hali a taatɔ la nansan yɔrɔ la walahi sugukɔnɔmaw bɛɛ lajɛlen n'a mɛn hali a ka nan san sogo a b'a bɛɛ lajɛlen fɔ maaw ɲɛna n'i y'a ye n dan naani ma bi anw ta kɔni don o don dɔ de bɛ ka fara a kan ayiwa bi ta fɛnɛ ka jugu ka tɛmɛ kunun ta kan walahi n badenw musow bɛ muso la cɛ mana dɛsɛ nasɔngɔ la don min na k'a k'a sutura ka fɛn dɔw dilan ka di denw ma a t'a kɛ abada hali cɛ ka balo min bɛ yen a b'a bɛɛ yɛlɛma a kunna ka taga feere sugu la k'ale b'o kɛ nasɔngɔ ye e ye dɔ fara gɛlɛya kan de wa walima i ye dɔ bɔ a la e ye dɔ fara lebu kan de wa walima i ye dɔ bɔ a la i ye cɛ lebu ka tila ka cɛ ka gɛlɛya k'a ta k'a da diɲɛma bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ wa Alahu Taala ko a t'e fɛnɛ to yen a t'a to i la wa a t'a to i denw na i denw ma fɛn kɛ ala la nka e mun ye baara cɛjugu kɛ a bɛ kɛ sababu ye denw fɛnɛ n'u ta sɔrɔ a la o de kama sabali ka fisa n'i y'a mɛn furu kɔnɔna na an ka sabali an ka muɲu an ka nin kɛ don dɔ i ka ja don dɔ i ka sɔrɔ ni cɛ dɛsɛra don min na e de kan k'a sutura mɛ e yɛrɛ mana k'o lebuba ye a ye k'a dɔn e ni Alahu Taala bi ɲɔgɔn na kiyama kɛnɛ kan an b'a ɲini ala fɛ an baw n'an balimamusow ala ka sabali d'u ma ka hakili ɲuman d'u ma mun bɛ kɛ sababu ye n'u b'an faw n'an balimakɛw sutura alakira sallallahu alaihi wasallam i kanto a ka hadisa wɛrɛ la a ko muso ɲuman de ye muso ye khayrun nisa man iza nazarta ilayha sarratik wa iza amartaha ata'atik wa iza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malik alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko muso ɲuman de ye muso ye a ko muso ɲuman o de ye muso ye muso min ni i y'a lajɛ i k'a dɔn k'i bɛ sin ka nisɔndiya ten muso min n'i y'a yamaruya k'i k'a dɔn a bɛ sin ka tugu i nɔfɛ muso min ne taara k'a to yen maana e bɔra sokɔnɔna na muso nin bɛ se ka e yɛrɛ kɔlɔsi kan nafolo la ka tila k'i kɔlɔsi a yɛrɛbakun na maadama a t'a yɛrɛ bila maa ye wa i kan nafolo ka to fɛnɛ tiɲɛ mɛ alakira ka kumakan ye sallallahu alaihi wasallam a ko muso ɲuman de ye muso ye muso min n'i y'a lajɛ waati o waati i ka dɔn i bɛ nisɔndiya muso min n'i y'a yamara kuma o kuma i ka dɔn a bɛ tugu i ka yamara kan kɔ muso min ni e taara k'a to yen waati o waati so lankolon cɛ tɛ yen muso nin b'a yɛrɛkun kisi k'a yɛrɛkun sutura i ka nafolo a b'o fɛnɛ kisi maa si de tɛ dɛrɛmɛ kelen ta a la alakira ko ni nin dafara muso min na cɛw bɛ se ka farinya k'o ta ka d'a kan ko ye muso ɲuman ye nka n badenw e k'an taw jateminɛ bi n'o y'a sɔrɔ anw baw bɛ ta n'o y'a sɔrɔ an balimamusow bɛ ta ka yira k'a fɔ ko ni faw walima balimakɛw bɔra dugu kɔnɔ t'a la baarakɛyɔrɔ la n'u ye musow ɲɛda lajɛ k'u bɛ nisɔndiya n'o y'a sɔrɔ n baw bɛ ten walima an balimamusow bɛ ten alakira dun ye taamasiyɛn fɔlɔ kɛ de n'i ye muso lajɛ yɔrɔ k'i bɛ nisɔndiya nka maa caman de bɛ o mana t'a lajɛ dɔ de bɛ fara o ka dusukasi kan ka d'a kan i bɛ taa sɔrɔ a ɲɛ sisilen don i bɛ taa sɔrɔ a dawolo minɛlen don k'a sama i bɛ taa sɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ yɛlɛ la n'e donna yɔrɔ o y'o yɛlɛ tigɛlen ye k'a dɔ fara a ka dawolo jɛnya kan sa bon a b'o cogo la cɛ caman de bɛ bɔ a bɛ ka bɔ a ka baarakɛyɔrɔ la walima sugula t'a la ale yɛrɛ bolo ni donna n ka sokɔnɔna la n muso na girin k'an kunbɛn nka o muso b'i sigi ten hali n'a ye cɛ dontɔla ye a tɛ wuli k'a kunbɛn abada hali n'a ye cɛ dontɔla ye n'ale yɛrɛ bɛ yɛlɛ la yɔrɔ a bɛ dɔ fara a ka ɲɛkumu n'a ka ɲɛsisi kan aw ka furu na se ka diya o la cogo di aw na se ka damu sɔrɔ aw ka furu la cogo di o tuma la n'i y'a jateminɛ hali nansaraw ye anw dan nin bɛɛ lajɛlen na nansaramuso mana to sangaso sanfɛ k'a cɛ natɔ ye wallahi ani pilɛni de bɛ jigin ani boli de bɛ jigin ka bɔ sanfɛla la ka na cɛ ka minɛn minɛ a la ayiwa ka tila ka bila cɛ kɔ a dɔw yɛrɛ bɛ sin ka cɛ ta tigɛ ma ka yɛlɛ ni a ye fo sanfɛla la ka taga cɛ bisimila ye k'a ɲa o tuma la ka dumuniw d'a ma ka jiw d'a ma ka cɛ ka lafɛn labɛn o tuma la cɛ k'i da o kan o tuma la k'o bisimila olu denw bɛ ka kɛ fɛn ye olu de bɛ ka avion dilan olu de bɛ ka mobiliw dilan olu de ye batonba dilannaw ye olu de kelen don ka diɲɛ bɛɛ fa dɔɔnin na bi u n'u ka kafiriya bɛɛ nka nin jogo kelen kɔni b'o la hali n'an y'olu ta bɛɛ lajɛlen bila i bɛ taa sɔrɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bɛ walima an kɛrɛfɛ jamanaw bɛ yen i bɛna taa sɔrɔ n badenw olu ka yɔrɔ la cɛ n'a muso bɛ ɲɔgɔn minɛ cogo min na walahi o ni anw ta tɛ kelen ye cɛ n'a muso bɛ ɲɔgɔn minɛ cogo min na o ni anw ta tɛ kelen ye abada i bɛ taa sɔrɔ cɛ n'a bɛ ka bɔ a ka sugula t'a la walima dugu kɔnɔ ta
muso mana ye yɔrɔ min na yɔrɔ a bɛ baara o baara la a b'o de bila ka boli k'a cɛ kunbɛn fɔlɔ hali n'o sɔrɔ a bɛ k'a den ko a b'o bila ka cɛ kunbɛn hali n'o sɔrɔ a bɛ tobili la a b'o bila fɔlɔ ka cɛ kunbɛn hali n'o sɔrɔ a bɛ furanin na minɛn ko a bɛ nin bɛɛ de bila ka cɛ kunbɛn fɔlɔ fɛn min bɛ cɛ bolo a b'o minɛ ka tugu cɛ nɔfɛ f'u ka don so kɔnɔ cɛ ka gulokibɔ a b'o bɔ a kana k'o gulo ayiwa ka sigiyɔrɔ labɛn ka na nin dumuni k'o sigi ale yɛrɛ de bɛ cɛ tigɛ minɛ k'o don ji la k'o ko ayiwa ka tila ka lɔgɔma fɔlɔ ta k'o don cɛ da kɔnɔ k'i sigi ni tafiya ye cɛ kunna sa k'a fifa fo k'a tila dumuni na n'a tilara dumuni na a bɛ tila ka cɛ tigɛ minɛ tuguni k'o don ji la k'o ko ni cɛ tilara a bɛ ji don cɛ da la cɛ k'i min ka tila k'a kɛ dilan na bɛ cɛ k'i da ka cɛ fifali daminɛ fo k'a sunɔgɔ hali n'o muso masina ye ko ba yiri ka kɛ cɛ la a fa na se ka muso ni furusa o la wa wallahi a ti muso ni furusa ka da ka y'a dɔn n muso bɛ ka nin ne minɛ cogo min na a bɛ ka baara ɲuman minnu kɛ n ye hali ni muso ye kojugu wɛrɛ kɛ don dɔ da la de ne y'i miiri ayiwa muso ka baara ɲuman maa t'a bila nka e cɛ bɛ bɔ sugu la ka na a bɛ bɔ dugu kɔnɔna la cɛ diminen don ko sugu ma diya walima ma wari sɔrɔ bi o ɲɛ kumunenbaga don e fana minnu ye mun kan ka girin ka da o kan k'o minɛ k'o hakili sigi o ka ɲinɛ a ka sugu goya kɔ e fana bɛ dɔ fara i ka ɲɛkumun kan ka dawolo minɛ k'a sama k'a jigin i bɛ ala kale ko so da donnen don ɲɔkoji la bon cɛ diminen don e diminen don e la cɛw furu o na se ka jɛ cogo di denw ka sɔrɔ o mana o dimi kɔnɔna na denw ka sɔrɔ dusukasi kɔnɔ ko taa ɲɛ ka kɛ ka denw misɛnninw ye balimamuso tɛ se ka kɛ abada muso o muso i ka silamɛya t'i kisi kiyama kɛnɛ kan maa dama n'i ye garikisɛ kelen tigɛ i cɛ la siga si tɛ a la alakira ye taamasiyɛn fɔlɔ min fɔ o de ye ko ni cɛ ye muso lajɛ dɔrɔn ayiwa cɛ bɛ sin ka nisɔndiya ten a filanan ko n'i ye muso yamaruya fɛn min na k'a bɛ tugu i nɔfɛ k'o baara masina kɛ ni ko karisa nin kɛ non ale ni kalama de bɛ wuli yɔrɔ k'o kɛ ni ko karisa nin di yan a t'a den ci a tɛ baarakɛden bila a la a yɛrɛ de b'a kɛ musokɔrɔbaw bɛ yen an ka fɔlɔ musokɔrɔbaw la olu de bɛ ka cɛ ka baara bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ a denmusow bɛ so kɔnɔ baarakɛdenw fana bɛ yen maa t'a si bila a la ale de bɛ cɛ ka dumuni sigi ale de bɛ cɛ ka fini ko a n'a ka musokɔrɔba bɛɛ a bɛ nin bɛɛ kɛ o de barikabaga don denw na denw b'o de hɛrɛw kɔnɔna la o tuma la a ma se i ka taga don moriw kan somɔgɔw kan karita kan n nana y'a ka fɛn dɔ kɛ n denw ka taa ɲɛ i mana a k'i cɛ ye ka ban hali ni ma duwawu ɲini karamɔgɔkɛ fɛ Alahu Taala b'i denw na taa ɲɛ nka e bɛ ka cɛ dusu kasi cɛ de bɛ kasi la i bolo cɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen a ka d'u ye ka n'u ka so kɔnɔ waati o waati nka n'u hakili jiginn'u ka so kɔnɔna la u jaabi tigɛ k'a da ka muso juguba dɔ b'a bolo yen n'a donna u ye kunun ta bila yɔrɔ min na a b'a daminɛ yen tuguni bi bon cɛ yɛrɛ bɛ ka siri ɲɛfa ye so kɔnɔnaw bila a bɛ yɛlɛma gɛrɛnw na a bɛ ka taga telew lajɛ yɔrɔw la a bɛ ka taga i n'a fɔ a ka si a kunfɛ k'a da k'a ba dɔn n'a donna e ka kuma o kuma ayi e de b'a ka a bilenmanba bɛɛ ta k'o cori k'o bila o ɲɛ n balimamuso e denw tɛna ɲɛ t'a sɔrɔ dɛ n balimamuso e sin tɛna kɛ Alahu Taala ka arijinɛ kɔnɔ don na k'a da ka i cɛnni i jɔra la ala fɛnɛ ni jɔ e la kiyama k'i fili tasuma kɔnɔna la an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ala k'an kisi o ma alakira o k'a filanan de n'i muso yamaruya fɛn min na yɔrɔ ani boli de bɛ k'o kɛ n'an ka jamana nin kɔnɔ muso min bɛ tan bi a ka dɔgɔn dɛ wallahi a ka dɔgɔ cɛ k'a fɔ muso ma nin kɛ muso yɛrɛ ka wuli k'o kɛ o ka dɔgɔ an ka waati nin na n'i ye muso ci yɔrɔ min na yɔrɔ a bɛ sin k'a den dɔ ci ten he nin ta k'a di i fa ma dɛ fa bɛ k'e ci e fana sina ka den ci fa n'a da la cogo di k'e b'a bonya walima a bɛ sin ka baarakɛden bila a la o de kama ala an ka tobiliw caman bɛ kɛ baarakɛdenw de b'a kɛ ka da k'a kɛ gɛlɛn muso yɛrɛ ka tobili kɛ bi k'a b'a da cɛ ma o tobiliko bɛɛ tolen don baarakɛden bolo tobili baarakɛden ka taga ji yɛrɛ ta ka na n'a ye baarakɛden hali ka ji ta ka sigi ɲɛgɛn kɔnɔ o bɛɛ bilalen don baarakɛden na cɛ yɛrɛ kuli ji muso t'o kɛ dɛ a b'o to baarakɛden de bolo o k'o bila ɲɛgɛn kɔnɔna la hali cɛ yɛrɛ kan na fini wallahi a fɔ n'o y'o di baarakɛden ma o k'o ko an ka fɔlɔ makɔrɔba dɔw tun b'u ka furu sa k'a da kan o kan na fini ko maa wɛrɛ y'a ko n'u furumuso tɛ e k'a da ka adamadenya gasi tɛ ban fɛn dɔ na ye fini na mun man kan tɛ ka ye maa wɛrɛ fɛ fo n'a kɛra i furumuso de ye bon n'a fɔra waati bɛɛ e ka fini de bɛ maa wɛrɛ bolo k'o ko o kɔrɔ de k'i sutura ayiwa o lebura dɛ o sutura kɔnɔ o lebura o tuma la fɛn min ka ɲi furumuso yɛrɛ de kan ka furu cɛ ka fini ko mɛ n'a fɔra baarakɛdenw de bɛ ka o bɛɛ kɛ baarakɛdenw o na finiw ko sokɔnɔna furanin o tora baarakɛdenw bolo hali cɛ yɛrɛ ka dilan k'o dara labɛn bi musow kelen don k'o bɛɛ to baarakɛdenw bolo hali cɛ ka sokɔnɔna k'o wusu bi k'o kasajiya k'o bɛɛ tolen don baarakɛdenw bolo o de kama kuma dɔ la i bɛ sin ka bari k'a mɛn ten ko karisa muso ka baarakɛden n k'a y'o ta k'o kɛ muso sinamuso yɛrɛ ye maaw b'o kɛ kabako ye k'u bɛ cɛ jalaki o cɛ fana sɔnn'o ma ka karisa ayiwa i muso ka baarakɛden k'o ta n ko baarakɛden fana adamaden de ye muso dɔ don i n'a fɔ i muso bɛ cogo min na mun y'aw bɔ ni ɲɔgɔn cɛ Alahu Taala ka garijɛgɛ a ye senni min kɛ e ye o de kama i y'a ta baarakɛdenya la n'o tɛ aw bɛɛ lajɛlen ye muso ye bon ale yɛrɛ ka musoya da ka di cɛ la ka tɛmɛ e ta kan ka da kan ale de bɛ ka cɛ ka baara bɛɛ kɛ ale de bɛ ka cɛ ka sokɔnɔnaw furan ale de bɛ ka cɛ ka finiw ko ale de bɛ ka ji sigi cɛ ɲɛ maana ɲɛgɛn kɔnɔna la ale de bɛ ka nin bɛɛ kɛ
bon mun be no cɛ sa funa kɛra so si ye bon directement ni cɛ y'o furu k'o fara e kan o man kan tɛ ka bari la dɛ walima n'o barakɛden masina de tora cɛ ka baara la e denw tɛna barika sɔrɔ tuguni dɛ e denw tɛna barika sɔrɔ ka da kan e kan ka barika lase denw ma ni sira min ye e yɛrɛ y'a sira bɛɛ lajɛlen gere o tuma ala kɛra ka kumakan filanan o de ye ko n'i ye muso min bila baara la yɔrɔnin kelen a bɛ sin ka girin ka da i ka baara kan k'a kɛ ala kɛra ko n'i y'o taamasiyɛn ye muso min na o fana bɛ fara khayru nisa ye kan o ye fɛn jumɛn ye k'o ye muso ɲumanw dɔ ye ala kɛra ka taamasiyɛn sabanan muso ɲuman ko la ko muso ɲuman taamasiyɛn sabanan ye de n'i tɛ so kɔnɔ a b'a janto a yɛrɛ la ani i ka nafolo n'i tɛ so kɔnɔ a b'a janto a yɛrɛ la ani i ka nafolo o kɔrɔ a t'a yɛrɛ labila cɛ wɛrɛ si ye i ka nafolo fana a t'a lacɛn abada muso min bɛ nin baara matarafa an ka jamanaw kɔnɔ n badenw a ka gɛlɛn kosɛbɛ dɛ k'a b'a yɛrɛ kun kɔlɔsi ani cɛ tɛ tulonkɛ kɛ a b'a yɛrɛ kun kɔlɔsi manamanakan man d'ale cɛ ye ni cɛ bɔra a tɛ sɔn k'o kɛ cɛ wɛrɛ fana fɛ muso min bɛ nin kɛ walahi a ka dɔgɔ kosɛbɛ walima cɛ ka nafolomafɛn min n'a t'o to yen o ka tiɲɛfɛn wɛrɛw fɛ ten o muso masina ka dɔgɔ muso dɔw yɛrɛ sago ye cɛ k'i kɔ don dɔrɔn ni cɛ y'i kɔ don a bɛ manabaw fa ɲɔw la ka togo feere mɔgɔw ma k'o wari bila a kunna ka manaw fa malo la k'o bila mana ka togo feere k'o wariw k'olu bɛɛ lajɛlen bila a kunna cɛ yɛrɛ ka nafolomafɛn fɛn bɛ yen ale bɛ ka bɛɛ lajɛlen feere sa bon n'a fɔra e min kan ka kɛ sababu ye ka fara i cɛ kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ denbaya tali la bon cɛ bɛ balo minnu san ka na e yɛrɛ b'o ta ka t'o feere e y'i cɛ tɔ sɛgɛn k'a lebu de wa walima i y'i cɛ lafiya de wallahi y'a lebu o tuma la e tɛna don ala kɛra ka kumakan nin kɔnɔna na maa o maa n'i ka baara kɛra nin de ye o de kama ala kɛra ko sɔrɔla salam a taamasiyɛn sabanan ni cɛ bɔra dɔrɔn i ka cɛ kɔlɔsi i yɛrɛ bakun ani cɛ ka nafolo la muso joli joli de bɛ yen sa cɛ min kɔ don ka bɔ yɔrɔ a fana b'a ka sugulata minɛn ta yɔrɔ ka taga sugu la walima ale b'a ka furulata minɛn ta yɔrɔ ka taga furu la alors que i yɛrɛ b'a dɔn k'a man di cɛ ye cɛ mana kɔ don yɔrɔ i b'i ka nasa walima i ka feerekɛ minɛnw ta ka taga alors que cɛ dun de jɔlen don ni du kɔnɔna musaka bɛɛ lajɛlen ye e bɛ taga sugu la ka taa mun feere k'i bɛna cɛ dɛmɛ nka n'i ye muso yɛrɛ ɲininka o la aw tɛ se ka to so kɔnɔ ten sa an bɛ ɲɔgɔn dafa de nin bɛɛ tɛ se ka to cɛw kunna o bɛ dɔ kɛ an yɛrɛ bɛ dɔ kɛ k'a sɔrɔ a tɛ ka fosi kɛ so kɔnɔna la yen lɔgɔ sɔngɔ cɛ de b'i jɔ n'o ye pétrole sɔngɔ cɛ don sofɔlɔn sɔngɔ cɛ don hali ala ma taa wari min bɛ di denw ma ka taa kalanyɔrɔ la cɛ de bɛ nin bɛɛ kɛ n'a fɔra fɛnɛ ko cɛ masina ko e kana taa sugu la n bɛ n jɔ n'i ka ko bɛɛ ye e k'o janfa o bɔra e fɛnɛ bɔra ka taa sugu la i k'a dɔn kiyama i tɛ siratu tigɛ abada n'i dun ma siratu tigɛ i tɛ don arijinɛ kɔnɔ i t'a tigɛ abada muso ka feere ti bɛn abada fo n'a kɛra i cɛ dɛsɛra i ka musaka kɔrɔ ni cɛ dɛsɛra i ka musaka kɔrɔ cɛ yɛrɛ sɔnna i ka feere ma baasi si t'a la o la bon baasi t'a la cogo min na feerekɛ fɛn fɛn ka kɛ sariya ka laɲini ye i yɛrɛ bɛ bɔ cogo min na fo fɛnɛ ka kɛ sariya ka sutura kɔnɔna ye mais ka bɔ ten dɔrɔn ko n cɛ dɛsɛra o fɛnɛ tɛ ɲa abada o tuma ala kɛra ka kumakan ne ye ne mais cɛ bɔra e fɛnɛ bɔra jɔn yɛrɛ na se ka denw lamɔ sa o de kama an ka kare kɔnɔna na n'i y'a lajɛ kuma o kuma i b'a falen de denmisɛnninw na sa den taganu san sabaw san naaniw san filaw hala dɔw tɛ se ka kuma abada ka da ka fa tɛ so kɔnɔ tuguni a bɛ fa ɲɛna n'ale bɔra o n'u ba de bɛ kɛ ɲɔgɔn ka so kɔnɔna la fa tɛ so kɔnɔ ayiwa ba min fɛnɛ kan k'i mago don denw na ba fɛnɛ bɔlen don k'o fɛnɛ taara ka sugu la t'a la walima a fɛnɛ taalen bɛ yɔrɔ dɔ fɛnɛ na an balimamuso y'i cɛ janfa nin na dɛ i cɛ janfa ka da ka a bɛ fɛ a denw ka lamɔ cogo min na ka ɲa denw tɛna lamɔ cogo ɲuman sɔrɔ abada o tuma la e ta bɛ kɛ janfa de ye an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma muso dɔw yɛrɛ bɛ yen i b'u ka jagokun bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a tɛ tɛmɛ 1000 kan 1000 2000 e b'i denw marali to so kɔnɔna na ka t'i sigi 1000 minɛn kunna sugu kɔnɔna la o 1000 minɛn yɛrɛ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ a bɛɛ lajɛlen ye juru de fɛnɛ y'a la waati bɛɛ u bɛ sugulasigi la nka juru kelen don k'u kan fa waati bɛɛ lajɛlen na e yɛrɛ t'i sigi k'i miiri ni nafa b'i ka sugulasigi nin na i tɛ to so kɔnɔ k'i denw lamɔ mun ka di cɛ ye Allahumma ni cɛ ma dɛsɛ ka ban e kɔni cɛ ka ɲi so kɔnɔna de la dɛ nka n'e kɔni kɛra bɔbaa de ye i ka don aw ka du kɔnɔna tɛna diya dɛ cɛ bɔra e y'i ka minɛnw ta k'e bɛ taga sugu la walima e y'i cɛsiri o la k'e bɛ taga tɔncɛyɔrɔ la mun yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen bi o ye tɔncɛnin de ye ala ko tɛ ala kɛra ka taa sira tɛ sɔrɔla salam aw yɛrɛ dama ka taa sigi ɲɔgɔn kunna ye waati o waati ka wari bɔli dɔ hakɛ jagoya aw yɛrɛ ka fɔ a k'o de bɔ o tuma la taga kɛ maa min fɛ o b'a kɛ tobiliba ye e yɛrɛ kan ka wari fɛn fɛn ta i b'a tila bɛɛ lajɛlen don tobili musaka yɛrɛ fɛnɛ na bon a wariw bɛ bɔ cogo minnu na e yɛrɛ b'a dɔn i ye sira sugu bɛɛ lajɛlen de ɲagami walasa i bɛ se k'i ka tɔncɛ wari sɔrɔ cogo min na wa muso min fɛnɛ ka hakilina mana kɛ nin walima i ka baara kɛra nin ye cɛ bɔlen kɔfɛ n balimamuso i ka dɔn i y'i cɛ janfa o ye fɛn ye fɛn mun n'a cɛ ka jugu a dɔw wɛrɛ fɛnɛ ye fɛn jumɛn ye i bɛ taa sɔrɔ cɛ tɛ sɔn a denw ka manamana ko dɔ kɛ a kɔfɛ nka ni cɛ bɔra ka ban baw bɛ sɔn denw k'o baara masina kɛ ayiwa fa kɔfɛ
o fana janfa ye dɛ dutigi caman ɲɛna a denw tɛ fariya ka ko dɔ kɛ nka n'a bɔra ka ban a baw tɛ sɔn ka denw bali ka bɔ a la abada o ye dɔnkɛ ye o y'u ka filimu cɛjugu lajɛ manamanakanw fɔli walima o ye nenniw caman ye fa dɔw ɲɛna u denw tɛ nenni kɛ abada fa dɔw ɲɛna u denw tɛ fariya abada k'a fɔ k'u bɛ dɔnkɛ fa dɔw ɲɛna u denw tɛ fariya abada k'a fɔ k'u bɛ balani dɔw ni fɛnw kɛ nka ni fa bɔra ka ban baw yɛrɛ bɛ kɛ wari diba ye denw ma k'u k'o kɛ n balimamuso y'i ka dɔ y'i cɛ janfa kiyama kɛnɛ kan cɛ ma bɔ nin fɛn o fɛn kalama e tɛna siratu tigɛ abada fo Alahu Taala k'i ɲininka nin kunkun ni a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen na n'o dun kɛra i ka dɔ i bɔ man di Ala an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala k'an bɛɛ sababa ma badenw cɛw ka hakɛ bonya kojugu maana musow kan fo Alakira sallallahu alaihi wasallam a y'u sara tɛnkun ni jihadu de ye Alakira ye muso n'i y'i cɛ ladon ka ɲa i bɛ sara min sɔrɔ a kelen bɛ i n'a fɔ ni maa min fana taara kɛlɛkɛyɔrɔ la jihadukɛyɔrɔ la n'o sara o de sara ka bon ni maa bɛɛ lajɛlen ta ye bon ni muso fana sabalila k'a cɛ ladon ka ɲa ka cɛ sutura Alakira sallallahu alaihi wasallam a ko muso masina fana sara bɛ kɛ i n'a fɔ maa min fana fatura kɛlɛkɛyɔrɔ la hadisa dɔ bɛ yan minɛra Abdullah ibn Abbas la وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك هذا جهاد كتبه الله على الرجال فإن يصيبوا أجروا وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون ونحن معشر النساء نقوم عليهم فما لنا من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك وقليل من كن من يفعله لا إله إلا الله بدو عليك رسول الله عليه وسلم عبد الله بن عباس كحديث الله أكون مسودون نانا عليك رمضان الله عليه الصلاة والسلام أكو عليك تشيدي إكادو ني مسو بيل جلين فرالي نيوغون كا ني يولو كتشيدين دي أما فمكو porte parole je suis porte-parole des femmes muso bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan olu ka ciden de ye ne ko n ka n'a f'i ɲɛna alakira ko bisimila yala o ye cini mun de ye a ko musow y'a yira alakira alayhi salatu wasalam ko jihadu min filɛ nin Alahu Taala y'a wajibiya cɛw de kan jihadu min filɛ Ala ye jihadu wajibiya cɛw kan alakira sallallahu alaihi wasallam ni cɛw n'u sara jihadu kɛyɔrɔ la Alahu Taala b'u sutura Ala bɛ tila ka saraba d'u ma u bɛ arijinɛ kɔnɔ Ala b'u garijɛgɛ nka n'u ma sa fu ɲɛnama de tilara ka segin k'Alahu Taala bɛ saraba ta ka d'u ma nka anw muso jama mun filɛ nin alakira alayhi salatu wasalam anw de jɔlen don olu kunna ka d'a kan waati la jihadukɛyɔrɔ la musow tun bɛ taa u tun bɛ cɛw furakɛ u tun bɛ taga jiw ta ka na di cɛw ma anw de jɔlen don u kunna n'u ka koɲɛw bɛɛ lajɛlen ye nka alakira yala mun de bɛ anw ye sara jumɛn bɛ an ye arijinɛ kɔnɔ don sira fɛ jumɛn de bɛ anw ye a kelen bɛ i n'a fɔ muso bɛ fɛ k'a fɔ alakira ye ko nafa si tɛ anw t'a la alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko i bɛ kuma nin lase i mana muso fɛn fɛn ni n'a ye ɲɔgɔn ɲɛ sira kan bɛ i b'a las'a ma ko ne kira ko alayhi salatu wasalam ko muso ka tugu a cɛ nɔfɛ ka tila k'a dɔn ko nin ye cɛ ka hakɛ ye muso k'i jɔ n'o hakɛ ɲɛnabɔli ye ko ni muso o muso sɔnna k'o kɛ k'i ka don o muso masina ka baraji ani muso tɔ ani cɛ minnu fatura kɛlɛkɛyɔrɔ la k'a bɛɛ ka baraji ye kelen ablighi man laqiti min an-nisa anna ta'ata az-zawji wa i'tirafan bi haqqihi ya'dilu zalik wa qalilun min kunna man yaf'alu muso ka mana cɛ ka hakɛ tɔbɔtɔ ka tila k'a dɔn nin ye cɛ ka hakɛ ye k'i jɔ ni a ye ka tila ka tilen i cɛ mana fɔ cogo min na e k'a to o t'a la alakira ko muso o muso mana sɔn ka sabali ka to o kan k'i k'a dɔn i baraji bɛ kɛ Ala yɔrɔ i n'a fɔ cɛ min fana sara kɛlɛkɛyɔrɔ la o pilasi bɛ arijinɛ kɔnɔ cogo min na e n'o ta bɛɛ lajɛlen ye kelen nka alakira ye nka fɔ ka da la dɛ a ko wa qalilun min kunna man yaf'alu a ko nka ka dɔgɔn kosɛbɛ muso min bɛ se k'a kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ muso min b'a kɛ k'o ka dɔgɔn mun bɛ sɔn k'a fɔ a b'i jɔ maana ayiwa k'a fɔ k'a bɛ cɛw ka hakɛ ta nka maana k'a dɔn nin ye cɛ ka ayiwa laɲini ye nin ye cɛ ka fɛn ye k'ale b'i jɔ ni o ye muso min b'o dɔn k'o kɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam k'o muso masina ka dɔgɔ o tuma la an balakaw ani an balimamusow ni e kɔni y'a dɔn ko nin ka di cɛ i y'o kɛ i y'a dɔn nin man di cɛ i y'o to yen cɛ mana fɛn o fɛn fɔ i y'o de kɛ cɛ mana ci o ci fɔ yann'a ka tila ka ci la e girinna ka da cɛ kan ko n'i tora o la ka sabati alakira ko sallallahu alaihi wasallam cɛ o cɛ bɛ fatu jihadukɛyɔrɔ la n'o ye kɛlɛkɛyɔrɔ ye
o bina daraja fɛn fɛn sɔrɔ arijinɛ kɔnɔ e min fɛnɛ sabalila i ka sɔɔni kɔnɔ dɛ i cɛ b'i bolo i warita kun fantan do dɛ i fɛnɛ sabalila k'o de tɔbɔtɔ ka k'o to a t'a la k'e fɛnɛ ka sa ten yanni ka sa yɛrɛ ala b'i denw bɛɛ lajɛlen dɔn k'a fɔ ko nin cɛ ka hakɛ bonyali ye alakira sɔlala salam a y'a a dɔ bila farida yɛrɛ de pilasi la i n'a fɔ i bɛ seli faridaw kɛ cogo min na i bɛ sun kɛ cogo min na ko ye farida ye ni se b'i ye i bɛ taga hiji la cogo min na dɛ abdurahman bun awf ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam فعن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وصومت شهرها وحفظت فرجها وطاعت زوجها قيل لها ادخلي جنة من أي أبواب الجنة شئت عليك رسول الله عليه وسلم أي كنتو أكوني مسوس يا كسلي فرد دورو بيل جلين سلي كاينيا kakila ka sunkalo kalo kile 30 walma kile 29 yo bele jinin fene duwa don cogo la kanya kakila ki kata fi bolo ko kila ko sutura maana ima cewre shidoni furuchete aywa kakila ka tugi chen nofe ala kira ko kiyama kene ka bina ta foni musu sugunyana aywa ko do arjina dafe arjina dawo dano yi jeki ka do fe hadisani ni banyi nabi ahmad ko musnadullah abi tobrani fene kam jamu kono nanna ala kira ka kuma kanu sallallahu alaihi wasallam akoni muso ya ka sel farda duru bedda falen seli kanya fajiri ti temaka sel fanati temaka lansra beti fitri beti safo beti sungalo kile bisaba walmani sami sungalo kera kile muganu kononto yo be fene da falendu ka kila ki yere koloshi ki mine ka bo chebe la fona kiri furuche i che ka yemre kan ka kila ka tugo no fe ko to boto ima joy chela imi chenne ni masurun chala ima nyamunun tikala imma ta ka guloki kolidama imma cheta amana ka asama ka la filiki sika kono ka desi wallahi muso do be obu chebo ka bi ku sika kono fo deun kata sigi nyogonde wole kana kono mana boabe mabulo de masigile mbe boa kan ka gushi a muso masna no kere de kebigi woso no de kare kono no kere ede kedi baga yadani oye wallahi inye bi ka tasuma kono dun sira de la o chugola sika shital e muso ka wara yayi deun kan ya jena ya walma muso ka wara ya ce kuna kala ke do hina so konnalla en woni am arjina bi disabali bawma woni do de fene do hal ni ce ya kile kam ñu ka sabala koro me ka do ifanga ka buni ce ta ye ka to ki ce gushi fosigi ñogon ka to kana ke de la fara ki ce bla e ka kala ko ke woso ka yere yitir muso ni ñogon ce sugula taga sirawla kaw de sabalin do ce koro no tani ne ta ya kena do retina min ta ce boka bingo mbo boko bine kansika kono mawfune ba ke yele masa e re bulu ko yika fanga tigani ka woso ko de wallahi baka yele ka tasmo kono doni la ngai tado ibaka yele ka tasmo kono doni la ni cugola ngai tado ngala kira ko ni saballi ce koro o cugola hal no suru ibe sala ngai ko ka ke saballe ki re toabulo hal nabini gushi ki re toabulo ni saballati ala kama kiyama kene ka kala binar jine bunda shekin bele jelindayele o muso masna ka fo kikin yanata arjina sola ne arjina so min jari be taga do konnalla ala kira kote sallallahu sallam risan be muslimu mana ahmad ka musnadullah an mujam tabrani konnalla kadda ka ala kira sallallahu sallam muso ka ce toboto ayo fara allah taala ka farida fendo ere de kaya mode kam ala kira kan to tuguni sallallahu sallam muso ice ka hake bonyali kadri kono ikan wati bele jelena ala kira yere ya kede akon muso ni fatura ice kun jenin du yikoro kibe do arjina kono folo tala yo ke duru de ni sikseli farda duru beke kakla ki sungolo feneke kakla ki rekoloshi ki yere sutura kakla ka tugi cenno fe ka toboto ka jaka fembe ko kalaw taala bi do arjina kono ala kira wode fo nga zennata yo ke kilimpedi akwa yuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat aljanna akon muso ne de fatura ibe sawati mine ice kun niso ka di koro ice jenin du ima ko siga shiti ka arjina kono dona ala kira kuti sallallahu sallam muso ibe sawati mina ice niso ka di koro ice jenin du koro ice ya fari ima ko siga shita la ibe do arjina kono nga cew chaman ba fo muso shuma bi kunya fara ka sura toba kono de e kada ka yikum bi ce shi anyana e ma nyeblinen do ice nyeblinen do ma dusu ka shilembe ice dusu ka shilembe cedo yere be fugu firinfi u senkan wa ala ni utise ka fadumini yere la ala ni muso jugu keleno ku toro sokonna la chugomina hali dun taku fawu bonya be ala ni bayere keleno ka famine chugomina dun nyakoro o otmala ni cewo bo chugolai ebolo ne enana sa o ce chugu ko nimba fo jamana dron ko nyafara nga konona na wallahi amma ya fa bada kadaka ya tora kan nyana yalla chugomina seka ya fa ima bada o ala kira ko ni sara kasuri ce ya falindu ima
ayiwa mun b'i ni ala cɛ kow ka nɔgɔn ala ko i bɛ don arijinɛ yɛrɛ kɔnɔ siga si de t'a la k'a da kan ni ala kɛra ye mun fɔ a kelen bɛ komi ala yɛrɛ ko ten sallallahu alaihi wasallam nka n badenw an k'an kɔlɔsi ala kɛra y'i kanto tuguni sallallahu alaihi wasallam a ko fɛn min bɛ muso don tasuma la ka caya o ye muso ka furu cɛ sɔsɔ de ye isyanuha li zawjiha fɛn min bɛ muso don tasuma la ka caya muso ka to k'a cɛ sɔsɔ ko bɛ kɛ sababu ye k'a don tasuma la a filanan muso ka to ka cɛ fisiri waleya a mago tɛ cɛ ka ɲumanya na walima ni cɛ y'a si kɛ ɲumanya la ale ye ne ni cɛ bilara ɲɔgɔn na don min na i bɛ ala kale ko cɛ ma deli k'ale miseli ko mago ɲɛ ale ye wa ala kira ko ni muso min fana bɛ ten ko muso masina fana k'a pilasi labɛn tasuma kɔnɔna la o hadisa abudulayi ibn abasi fana nana ni o ye kala kira ko sallallahu alaihi wasallam ale kelen ka yɛlɛ sanfɛ ala ye arijinɛ yira a la a ye tasuma yira a la k'ale ye yenkɛ maana k'i yenkɛ ka jahanama kɔnɔna lajɛ ale taara sɔrɔ jahanama falen don musow de la ka caya ni cɛw ye ko muso caman de bɛ jahanama kɔnɔna la muso dɔ ala kira ɲininka ko ala kira o ye kabako ye dɛ an ye mɔgɔ ye cɛ ye mɔgɔ ye jahanama bɛ se ka fan musow la cogo di ka cɛw to yen ala kira o k'i ka ɲininkali ka ɲi n'i y'a ye ala bɛ ka jahanama fa aw la dɛ k'i ka dɔn aw fisiri wale de aw cɛw ma yakfuruna al-ashira aw bɛ cɛw ka fisiri waleya dɛ aw b'o de bila aw kɔnɔ ka tɛmɛ a ka ɲuman kan ala kira yɛrɛ tilara k'i kanto law ahsanat ila ahadihinna ila ihdahinna dahra summa ra'at minka shay'an qalati ma ra'aytu minka khayran qat rawahu bukhari kaw ka fisiri waleya ni cɛ ye diɲɛ bɛɛ hɛrɛ ta k'a di aw musow ma nka n'aw ni cɛ bilara ɲɔgɔn na don min na ka b'aw kanto cɛ ma kɛlɛ kɔnɔ ko wallahi kabini ne donnen e ka furu la don min na ne ma hɛrɛ si sɔrɔ e ka furu la muso n'a cɛ mana bila ɲɔgɔn na k'ali n'o sɔrɔ a ye diɲɛ bɛɛ de ta k'a di muso ma ne ni cɛ bilara ɲɔgɔn na don min na yɔrɔ kab'i kanto jama cɛ la ko ne yɛrɛ ye mun sɔrɔ e ka furu la dusukasi kɔ ne ye mun sɔrɔ e ka furu la ɲani kɔ kabini n donni e ka furu la n bɛ hɛrɛ sɔrɔ o tuma la cɛ ye fɛn o fɛn k'a ye a b'a bɛɛ nakari a b'a bɛɛ kɛ nkalon ye ala kira ko a b'o fisiri waleya min kɛ dɛ hali n'i sara seli ni sun na nka i ye cɛ ka ɲumanya bɛɛ kɛ fisiri waleya ye ala kira ko k'i pilasi bɛ tasuma kɔnɔna la ye an balimamuso o fana ka jugu sa dɛ e k'i ka ɲɛnamaya tilancɛ bɛɛ lajɛlen kɛ seli la k'i ka ɲɛnamaya tilancɛ bɛɛ kɛ sun na n'a fɔra e ka fatɔ la k'e n'i cɛ kun man di e y'i cɛ fisiri waleya de ala nana e ta o la k'e don tasuma kɔnɔ an balimamuso i bɔnɛna dɛ walahi n balimamuso i bɔnɛna an b'a ɲini alahu taala fɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma o de kama dɔnnikɛlaw ko nin yɔrɔ la yan ko bɔrɔnin 2 de bɛ musow bolo o ye dɔnnikɛlaw ka kumakan ye ko bɔrɔ 2 bɛ musow bolo bɔrɔ dɔ bɛ yen kɔni nɔ maana o faralen don mɛnɛ o dugumala yɛrɛ de cilen don pewu woba de b'o bɔrɔ masina la bɔrɔ togilen don ko dugumala maana o dugumala o kalalen don wo t'o la bɔrɔ 2 dɔɔni wo b'o la togilen don ko wo t'a la wo bɛ mun na ko ni cɛ y'a si bɛɛ kɛ ka ɲumanya kɛ muso ye a b'o ɲumanya bɛɛ bila bɔrɔ woman de kɔnɔ nka cɛ mana kojugu kelen pe k'a la bɔrɔ min bɛ yen ni wo t'o la dɛ k'a b'o de bila o kɔnɔ o tuma ni n'a bilara ɲɔgɔn na don min na bɔrɔ woman na t'o de ta kɔnɔ jugujugu yɛrɛ sigilen kɔrɔ k'a filɛ nin kabini donni i ka furu la don min na n ye hɛrɛ jumɛn sɔrɔ e ye mako jumɛn ɲa ne ye e yɛrɛ sigilen b'i yɛrɛ ɲininka fo i b'i yɛrɛ sɔsɔ ko tiɲɛ don dɛ est ce que ne yɛrɛ ye fɛn ɲuman kɛ nin ye k'a da k'a b'a daminɛ k'a tɛrɛmɛ e yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲini sa i bɛ ala kale k'a fɔ ko i ma ɲuman kelen k'a ye k'a da kan u nɛn ka di ka tɛmɛ e ta kan ala kira ko ni muso min ka lahala kɛra o ye i cɛ bɛ ka ɲumanw k'i ye a bɛ ka hɛrɛw k'i ye e m'o dɔn i cɛ ye f'e sara o cogo la ko siga si t'i ka tasuma kɔnɔ don na ko siga t'a la i bɛ taa tasuma kɔnɔ ala kira ko ten sallallahu alaihi wasallam an b'a ɲini alahu taala fɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma an balakaw n'an balimamusow an b'a ɲini ala fɛ hakili ka d'u ma u bɛ ka u cɛw tɔɔrɔli min kɛ sokɔnɔnaw la u bɛ ka ten ci u cɛw ɲɛ kan sokɔnɔnaw na u bɛ ka dilan tigɛli min kɛ cɛ la mun yɛrɛ ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ kan balimamusow i ka don o de ye nin ye e ka waritigiya i ka dɔnnibatiya i ka tɔgɔtigiya mana to i k'i cɛ ɲɛ gan so kɔnɔ cɛ bɛ ka ɲini fɛ waati o waati e de kelen don ka kankara kogo de jɔ i n'i cɛ cɛ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam k'o tigi fana tɛ don arijinɛ kɔnɔ dɛ wa ko mɛlɛkɛw bɛ si k'i danga fo ka taga dugu jɛ ala kira ko ten sallallahu alaihi wasallam a y'o fɔ hadisa kɛnɛma na a ko muso o muso e cɛ di wele dilan na e k'i ban ka cɛ jaabi k'i ban ka kɛ dimi ye e ka si ten cɛ fana ka si ten ko mɛlɛkɛw bɛ si k'i danga fo ka taa dugu jɛ أبا أحمد كمسند الله ببخاري المسلمون بلا إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه فعبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تسبها أقوي كدو تشووتشي إدي مسوولي مسوكا بانكي جابي ما نجلانتا فانفي أمبو حكتونين كان بانكي بوفي إكا بانكي جابي أولا
cɛ ni e ka si o cogo la o dimini bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ ten nka y'i ban ka cɛ jaabi cɛ tɔɔrɔlen don o la alakira ko sallallahu alaihi wasallam k'i k'a dɔn mɛlɛkɛw bɛ si k'e danga fɔ taga dugu jɛ mɛlɛkɛw dun mana maa kelen danga i tɛ bɔ dɛ mɛlɛkɛw ka ca n'adamadenw ye o ka ca ni jinɛw ye o ka ca ni nin bɛɛ ye hali ni ye jinɛw ni adamadenw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mɛlɛkɛw ka ca n'a bɛɛ ye n'a fɔra o mɛlɛkɛ kelen o kelen k'e danga fɔ ka taa dugu jɛ i ka don o tigila maa tɛna bɔ dɛ hadisa kɛnɛma dun don an balakaw dun dɔw bɛ yen an balimamuso dɔw dun bɛ yen olu t'u ta juru sara cɛ la abada fo ni su kora hali n'u ye fɛn dɔ ɲini cɛ fɛ n'a ma sɔrɔ cɛ bolo fo cɛ bɛ jɔrɔ k'a da ka cɛ b'a dɔn a mago dɔw bɛ yen o tɛna ɲɛnabɔ abada muso nin fɛ ale bɛ ta juru sara yɛrɛ kɛ cɛ la kuma jumɛn ni su kora ka ban banna k'a da k'o y'ale fɛnɛ kelen rɛnin de ye a fɛnɛ kɛra masakɛmuso de ye sisan sa o tuma la cɛ ye juru min don ale la tile fɛ su fɛ k'ale b'o juru bɛɛ sara cɛ la o ye muso dɔw yɛrɛ ka yaalakun ni o ka gɛrɛnsigi kan an'u ka kuma min bɛ k'u ni ɲɔgɔn cɛ u ka baarakɛyɔrɔ la wa muso o muso e ka pilasi kɔrɔta de y'a to ye nin k'i cɛ la walima i ka wari caya de y'a to ye nin k'i cɛ la walima i ka daraja bonya de y'a to ye nin k'i cɛ la ala t'i ka wari n'i ka pilasi n'i ka daraja lajɛ kiyama ala b'i ta k'i fili tasuma kɔnɔna la k'a da ka y'i cɛ tɔɔrɔ y'i cɛ ɲani siga si tɛ nin na an ma ɲini alahu taala fɛ ala kana an balakaw n'an balimamusow a kana nin k'aw la aw fana k'aw janto aw yɛrɛ la a k'u tɔbɔtɔ a wajibalen bɛ muso yɛrɛ ka jagoya la hadisa kolo jɛ hali nanfilasu min bɛ yen n'i b'o kɛ i kana kɛ abada f'i ka diɲɛ ɲini i cɛ fɛ yɔrɔ sunna ye tɛnɛnsu ni alamisasun dɔw bɛ yen nɔ waati o waati u bɛ tɛnɛnsu u bɛ alamisa sun dɔw ta ye kalo o kalo u bɛ tile saba saba sun dɔw ta ye u bɛ to ka asura ninnu ni tasura u bɛ to k'olu sun nanfilasu minnu kɔni bɛ san kɔnɔ dɔrɔn a tɛ tɛmɛ dɔw ɲina maa bada u b'a sun an balakaw timina ka da la kosɛbɛ nka n'aw ka timinandiya o la n'i y'a sun dɔn ka sɔrɔ i cɛ ma jɛn ni a ye n'i cɛ ko k'i k'a sun tigɛ jagoya i b'a tigɛ de n'i ma sɔn k'a tigɛ yɔrɔ ayiwa i cɛ ka hakɛ b'i la ka n'i ban k'a tigɛ k'a fɔ k'o ye ala ko ye dɛ tiɲɛ na sun bɛ ka kɛ ala kama nka nafila la i cɛ ka jɔyɔrɔ ka bon i kan ka tɛmɛ i ka nafila kan cɛ ka jɔyɔrɔ ka bon i kan ka tɛmɛ nafila seli kan cɛ ka jɔyɔrɔ ka bon i kan ka tɛmɛ nafila sun kan cɛ ka jɔyɔrɔ ka bon i kan ka tɛmɛ nafila hiji kan cɛ ka jɔyɔrɔ ka bon i kan ka tɛmɛ nafila sarakati bɔ kan alahuma fana kɛra jaga ye o de kama sariya la a ti bɛn i cɛ b'i nagakɔrɔ so kɔnɔ ye e k'i ta kɛ nafila sun ye k'a sɔrɔ i ma diɲɛ ɲini i cɛ fɛ o kɔni ye fɛn ye fɛn mun n'a ti ɲɛ abada i bɛ diɲɛ de ɲini a fɛ n'a sɔnna alihamudulila ne ko nɔ i kana sun ka da kan mɔgɔ dɔ bɛna s'i ma basi si t'a la i b'o don sun bila k'a da kan o y'a fɛnɛ ka hakɛ de ye an bɛ hakɛto ɲinikɛ kuma ninnu kɔrɔ kɛrɛfɛ nka sariya kumaw de don f'a ka walawala k'a jɛnsɛn walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamu cogo min na alahuma rabi ala ka faamu d'a ma nafila hiji bɛ ten nafila sun bɛ ten nafila jagabɔ o fɛnɛ b'o cogo kelen pe la fo cɛ ka jɛn n'a ye de cɛ ka hakɛ bonya kojugu ayiwa muso kan ala kɛra ye kuma laban minnu kɛ hutubaw la a y'a dɔ don a la a ye hutuba janba dɔ kɛ maka a ka hajatul wadayi senfɛ a ma hutuba kɛ hutuba min kɔfɛ o y'o de ye a y'i kanto kumakan laban na a ko ala inna lakum ala nisaikum haqqa wa li nisaikum alaykum haqqa ala kɛra ko he silamɛcɛw bɛ mun fɔ aw ɲɛna aw ka hakɛ bɛ musow ka jagoya la musow k'aw ka hakɛ kɛ ayiwa musow fɛnɛ ka hakɛ bɛ aw ka aw fɛnɛ k'aw jɔ ka musow ka hakɛ kɛ dɛ bamananw ka kumakan ni dɔ fɔra ɲa ye dɔ ka fɔ ɲa cɛlakaw fɛnɛ ye dɛ aw ka hakɛ bɛ musow kan musow fɛnɛ ka hakɛ b'aw kan nka ala kɛra ye mun kɛ k'aw ka hakɛ belebeleba dɔ ye aw musow kan ye o kana sɔn ka maa si bisimila aw ka dilan kan maa min ka ko man di aw ye فحقكم عليهن ألا يؤتين فرشكم من تكرهونه maa si kana sɔn ka sigi aw ka dilan kan maa min n'o ka sigili dilan kan n'o man d'aw ye ala kira ko ten wala ya'zanna fi buyutikum man takrahunahu u kana sɔn ka maa si bisimila aw ka so kɔnɔ aw ti fɛ maa minnu ka don ko ye cɛ fɛnɛ ka hakɛ muso kan dɛ ala kira ko ten sallallahu alaihi wasallam nka an b'a la ka caman bɛ bila nin jɔ kɔnɔ kiyama kɛnɛ kan muso caman bɛ yen kelen don ka den dɔw ɲagami cɛ den na e yɛrɛ b'a dɔn i ni ala cɛ nin t'i cɛ den ye abada nka i ye cɛ janfa a tali min kɛra taama yɔrɔ la walima a tora yan yɛrɛ a ka dugu kɔnɔta n'a ka sugu kɔnɔtaw ni fɛnw na o sen fɛ i y'i cɛ janfa i yɛrɛ bakun na ka den dɔw sɔrɔ o kɔnɔna na k'o ɲagami cɛ denw na cɛ yɛrɛ ba ka sika n'o y'a sɔrɔ a den don n'a den tɛ nka maaw bɛna ayiwa ni cɛ ko a b'a gɛn maaw bɛna kuma caman fɔ walima furusaw ni fɛnw bɛɛ bɛna kɛ nka cɛ yɛrɛ fɛnɛ bɛ dalilu t'a bolo a la ka da ka cɛw ka jateminɛ tɛ kelen ye dɔw ka jateminɛ b'a yira yɔrɔnin kelen nka dɔw bɛ yen o ka jateminɛ t'a dɔn nka muso min kɔni y'o de kɛ alakira ko sɔrɔla salam k'o tigila maa ta arijinɛ kasa sumusumu kuma tɛ ka don arijinɛ kɔnɔna la kele a filanan
muso i b'a dɔn karisa ka dɔ i cɛ ka du kɔnɔ o man di i cɛ ye e ka sɔn cɛ bɔlen kɔfɛ o tigi ka dɔn ko ye terimuso de ye yanni cɛ na kuma cɛ i tilara k'a fɔ ko taa yanni cɛ ka na i m'o janfa min na bɛn i cɛ kɔfɛ i cɛ bɔra a kalama sa a ma bɔ a kalama sa e fɛnɛ sen tɛ ala ka arijinɛ kɔnɔ don na ka da kan i kɛra janfati de i ye cɛ janfa a bɔlen kɔfɛ ayiwa o janfa kɔlɔlɔ bɛ yɛlɛ la fo k'i bali ka don Alahu Taala ka arijinɛ kɔnɔna la o mɛ n'a fɔra an taabolo de ye nin ye cɛ dɔw bɛ yen tɔncɛ jama k'a laja a ka so kɔnɔna la a ma n'a ye nka n'a bɔra ka taa sugu la walima dugu kɔnɔna la a muso de bɛ sin ka tɔncɛ jamaw bisimila a ka so kɔnɔna la ayiwa a y'a teliya dɛ an cɛ tɛ sɔn nin sugu ninnu ma yanni an cɛ ka na aw k'aw teliya aw ka taga n'o tɛ n'an nana sisan n bɛ yɛrɛ ɲini a la e yɛrɛ y'a dɔn i cɛ tɛ sɔn e ka tila k'o organiser tuguni i cɛ kɔfɛ so kɔnɔna la an balimamuso i jagɛlɛyara Alahu Taala la o la sa dɛ i ma sɔn ala ye i ma sɔn kira ye wa i y'i cɛ fɛnɛ janfa n'o dun kɛra i place tɛ arijinɛ kɔnɔna la abada muso o muso bɛ yen hali terimuso ka don i nɔfɛ n'a ma di i cɛ ye n'i sɔnna k'a kɛ i ni Alahu Taala man di abada Allahumma rabbi ala ka hakili man d'an ma Alahu Taala kan dɛmɛ n'o tɛ an balakaw n'an balimamusow caman bɛ yen a caman bɛ to nin jɔ la o caman bɛ nin jɔ la hadisa wɛrɛ bɛ alakira sallallahu alaihi wasallam Muaz bin Jabal nana ni a ye Tirmizi kɔnɔna la وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا توزي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الهور العين لا توزيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا رواه الترمذي معاذ بن جبل على كرك سابا بلي بدوي صلى الله عليه وسلم أكو على كرد لك كانت دون الله عليه الصلاة والسلام أكو مسوشيتي نيتش تونيو جين كونيا muso si tɛ n'i cɛ tɔɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan muso si tɛ n'i cɛ k'a nini ka dilan tigɛ la ka cɛ k'a lafu k'a jɛsi muso o muso minnu kɛ diɲɛ yan ko o cɛ masina muso min bɛ arijinɛ kɔnɔ hurulaɲini na dɛ yɔrɔ cɛ o cɛ mana don arijinɛ kɔni kɔnɔ fo ala ka o muso masina dɔ d'i ma hurulaɲini kɔni ala b'a dɔ furu e ma ala yɛrɛ ko suratu mana rahmani na k'i k'a dɔn cɛ ma di adamaden ma deli ka s'u ma fɔlɔ kuma tɛ jinɛ ma ayiwa o muso minnu bɛ arijinɛ kɔnɔ Alahu Taala ko k'a bɛɛ bɛ bogotigiya la bon o muso min bɛ yen ni cɛ kan ka bɛn o dɔ ma arijinɛ kɔnɔ n'a diɲɛ muso dɔ y'a tɔɔrɔ diɲɛ na yan ko arijinɛ kɔnɔ muso nin di dɔn b'i kanto a diɲɛ muso ni ala ka danga b'i nɔfɛ dɛ Alahu Taala ka nin k'i la ala ka nin k'i la i ka dɔn e de bɛ k'i cɛ tɔɔrɔ yan e cɛ ye maa lafulen de i bolo yan wa an bɛ mun f'i ɲɛna i cɛ tɛna mɛn i bolo dɛ dɔɔni dɔrɔn i cɛ bɛ n'i fara ɲɔgɔnya ka na anw fɛ arijinɛ kɔnɔna la yan n'o dun kɛra i ta bɔnɛ dɛ ko arijinɛ kɔnɔ musow bɛ nin fɔ ayiwa ni muso o muso y'a cɛ tɔɔrɔ ma arijinɛ kɔnɔ musow bɛ nin fɔ n balimamuso k'ala ka danga b'i nɔfɛ dɛ i cɛ mun filɛ nin k'i ka dɔn a tɛna mɛn i kɔrɔ yan e de bɛ k'o tɔɔrɔ a n'i y'a tɔɔrɔ ala t'i mɛn a bɛna bɔ i kɛrɛfɛ ka na anw fɛ arijinɛ kɔnɔ yan n'o dun kɛra i ta bɔnɛ dɛ ala kɛra ko ten sɔlɔla salam ko arijinɛ kɔnɔ musow bɛ nin fɔ o tuma la n'a fɔra e de bɛ k'i cɛ ta guloki koli d'a ma e de bɛ ka surun ci i cɛ la e de b'i bolo fili muso dɔw bɛ yen f'u b'u bolo yegu cɛ ɲɛda kɔrɔ kangarida t'a fɛ a gɛlɛn i n'a fɔ ni maa bɛ kangari da i den ye cogo min na dɛ o fana bɛ t'u jɔ cɛ kunna de k'u bolo yegu dɔɔni dɔrɔn n'u tɛna gɔngɔli sigi u cɛw kunna ale yɛrɛ bolo o fana ye wɛrɛya dɔ de ye ne wɛrɛyara i cɛw ma o cogo la an balimamuso e sen tɛna ye Alahu Taala ka arijinɛ la dɛ walahi i sen tɛna ye a la yarabi Alahu Taala ka hakiliman d'an ma ala k'an bɛn sababa ma a ti bɛn sariya la muso yɛrɛ ka bɔ k'i bɛ t'i ka kalankɛyɔrɔ la hali an balaka minnu bɛ kalanw na bi kana fɔ i bɛ bɔ so kɔnɔna la k'i bɛ taa kalankɛyɔrɔ la ni n'i cɛ ma bɛn a la dɛ mun kɔni cɛ ka ɲi n'i cɛ de bɛ bɛn ale de bɛ yamaruya d'i ma taa walima i kana taa sariyamaw kɔni y'a tila n'o y'a sɔrɔ kalan min ye farida de ye i t'i ka seli suran dɔn i tɛ seli faridaw ni fɛnw dɔn i t'olu bɔ dɔn ɲɔgɔn na olu minnu ye wajibi o ye ala ko jagoya ye n'i t'olu dɔn hali ni cɛ ko k'i tɛ taa sariya b'a ɲini cɛ fɛ a k'i to yen jagoya la i ka t'i ka kalan na walima a ka karamɔgɔ ta jagoya la k'a d'i ma o k'i kalan o kɔni ye jagoya yɛrɛ de ye cɛ kan mɛ n'o kɔni tɛ f'e k'a fɔ dɔrɔn an ka tɔn kɔni ka yɔrɔ ye nin ye walima an ka tɔndenw k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ karisa ka furusiriyɔrɔ la an ka tɔndenw k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ karisa ka denguliyɔrɔ la walima an ka tɔn kɔni ka dɔnkilida bɛ yen fɛ f'an ka taa walima an ka tɔn ka walanta bɛ yan ni n'i cɛ bɛnna la baasi t'a la nka ni n'i cɛ ma bɛn cɛ ko i ka taa nin yɔrɔ sugu la man di i ka tɔn ka so kɔnɔ yan o ye de jagoya ye i kan nka n'e bɔra ko ye ala ko ye ka taa ye o bɛɛ tɛ ala ko ye dɛ mun ye ala ko ye ka farida dɔɔni de i ma wajibi i kan ka taa o la nka fɛn min ye tɔ ye cɛ yamaruya kan batoli o de jagoya i ma ka tɛmɛ tɔ ninnu kan n'a kɔni sɔnna alihamudulila diinɛ ɲɛtaa dɔ don nka n'a ma sɔn kana kɛ jagoya ye k'i bɛ taga ten dɛ o ye fɛn ye fɛn mun n'a cɛ ka jugu cɛ ka hakɛ belebeleba dɔ fana ye a muso ka ye muso ka to k'a yɛrɛ masiri a cɛ ɲɛkɔrɔ
ka to k'a yɛrɛ pare ka kalew tigɛ a ɲɛkɔrɔ a cɛ ɲɛkɔrɔ ka to k'a yɛrɛ labɛn n'a ka fini ɲuman dagabanabaw ye ka jabiw dada sen n'a cɛ ɲɛkɔrɔ latukɔlɔn fiyɛ muso la ka bɔ kɛnɛma haramun don nka muso ka latukɔlɔn fiyɛ a cɛ yɛrɛ ɲɛna cɛ ka kasa duman mɛn a fɛ baasi t'o la i kelen i cɛ kelen mɛ i n'a kasa kana bɔ so kɔnɔ dɛ o kɔni o ti ɲa abada alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam o tuma la wajibi don muso kan i k'i labɛn k'i cɛ ɲɛkɔrɔ ka kale tigɛ ɲɛkɔrɔ fo ka ji ci ɲɛ kan cɛ yɛrɛ ka kabakoya n'a yɛrɛ ɲɛ barila ka da i kan fa ka k'a ɲɛna ko nin muso wɛrɛ de sigilen a ɲɛkɔrɔ nin de ka ɲi kɛ ko nin de ye sariya ye nin de fana ye sunna ye alakira ka taasira ye nin ye sallallahu alaihi wasallam mɛ n'a kɛra ni musow bɛ bɔ ka taga sugu kɔnɔna na walima n'aw bɛ bɔ de ka taga ka baarakɛyɔrɔ la a b'aw ta kɛ fini ɲumandonw de ye bazɛn complet ɲumanbaw bɛ don bɔrɔdebaw bɛ don aw yɛrɛ dalen bɛ fini min na k'o ye fini ɲumanba ye n'a bɛna taa nasan na a b'olu don n'a bɛna taa ka biro kɔnɔ a b'olu de don a bɛ kale tigɛ a ɲɛkɔrɔ ayiwa jabiw bɛ da olu yɔrɔ la ka taga ye i hakili yɛrɛ tɛ labɛn cogo si la n'a t'o dɔ de kɛ ka taga ka baarakɛyɔrɔ la walima sugula t'a la nka n'a nana a kan k'i labɛn cɛ min ɲɛkɔrɔ a t'o kɛ dɛ a ye complet ba min don ka taga baarakɛyɔrɔ la n'a nana yɔrɔ a bɛ sin k'o bɔ k'o gulon ten a ye fini ba min don ka taga sugu la n'a nana yɔrɔ a b'o bɔ k'o gulon ayiwa cɛ sigilen bɛ o ɲɛ bɛnnen b'a ma a bɛ taa fini ɲugusuɲɔgɔso dɔ ta k'o don a kana n'i ɲɛ barila la i b'a la kale ko nin ye fatɔmuso dɔ nalen ye a kunsigi yɛrɛ minɛnen don k'o bɛɛ ɲagasa ɲagasa a mago tɛ misɔrɔsiri la tuguni fini min b'a la o fan bɛɛ farafaralen don samara dɔw yɛrɛ b'a sen na olu yɛrɛ senw tɛ kelen yɛrɛ a yɛrɛ kelen don k'a yɛrɛ labila ni m'a kɔlɔsi ka ɲɛ a bɛ k'i ɲɛna ko non masuguya wɛrɛ de nalen don e kan k'i labɛn cɛ min ɲɛkɔrɔ e teri fatɔlama bila o cɛ ɲɛkɔrɔ ka t'i yɛrɛ labɛn walicɛw ɲɛkɔrɔ e ka da kan muso min b'a labɛn k'i yɛrɛ pari ka taa birikɔnɔnaw ni sugu la i bɛ k'i yɛrɛ labɛn walicɛw de ɲɛkɔrɔ kɛ e ka da kan e n'olu de bɛ tile ɲɔgɔn kan ye olu de ɲɛ bɛ e la i ye fini ɲuman don olu de ɲɛkɔrɔ bon n'i nana sugu kɔnɔ so kɔnɔna la cɛ min kan k'i ye o masiri ɲuman na a bɛ sin ka girin yɔrɔ ka sin k'o bɔ ten a bɛ sin k'o bɔ a kana ten o tuma la cɛ k'a fatɔlama ye cɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen u t'u muso parilen abada nka n'a bɔra yɔrɔ muso b'i pari ka taa baarakɛyɔrɔ la walima a b'i pari yɔrɔ ka taga sugu kɔnɔna la an balimamuso o fana cɛ ka jugu sa dɛ maa kan k'i labɛn i furucɛ de ɲɛkɔrɔ mɛ ka to k'i labɛn walicɛ wɛrɛw ɲɛkɔrɔ o ye jɛnɛya ye dɛ alakiraw de fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko muso o muso i ye latukɔlɔn fiyɛ i yɛrɛ la ka bɔ i ka so da fɛ i ba ka taa yɔrɔ min na fo k'i segin a ba ka sɛbɛn i kunna de k'i ba ka jɛnɛya kɛ alakira ko t'ale salatu wasalam karamɔgɔkɛ ka kumakan tɛ i mana latukɔlɔn fiyɛ i yɛrɛ la ka bɔ i ka so da fɛ o tuma la ka taga i taara biro de kɔnɔ saw i mana taa sugu de la saw cɛ o cɛ ninnu kɔni donna e ka latukɔlɔn kasa la i ka dɔn alakira ko k'o tigilama mɛlɛkɛw ba ka sɛbɛn de k'i ba ka jɛnɛya kɛ alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam ko ita ka kumakan tɛ nin ye koyi ni alakira ka kumakan jɛlen de alayhi salatu wasalam ayiwa ni ko i ye silamɛ ye mumini ye ayiwa ala ko de ka di ye ayiwa ni kumakan minnu filɛ i b'a tɔbɔtɔ nka an balimamuso minnu dɔw bɛ yen n'u bɛna taa denguli yɔrɔ la u bɛna taa furusirikɛyɔrɔ la tɔncɛ yɔrɔ la u bɛ taga wusulan dumanbaw wusulan minnu bɛ yen n'u kasa ka di u b'o de kɛ tasuma la k'u yɛrɛ wusu ni o ye o kasa baw ka to fini fɛ walima latukɔlɔn min bɛ sa 5000 5000 o kasa mana k'i fɛ karikɔnɔmɔgɔ bɛɛ bɛ mun kasa mɛn dɛ o fana b'u yɛrɛ waso n'o de ye k'o kasa k'o fɛ ni n'u dɔw donna mobili kɔnɔ o kasabaw bɛ yen karikɔnɔnaw na hali n'aw tɛmɛra ɲɔgɔn na i ba dɔn ko nin ye kasa dumanba k'i yɛrɛ la muso dɔw yɛrɛ t'a faamu ko sariya yɛrɛ ti sɔn ko muso ka latukɔlɔn ka yɛrɛ la ka bɔ kuwa u yɛrɛ bolo k'o ti bɛn kuwa a b'o ɲɛna k'o fana bɛɛ lajɛlen diinɛ gɛlɛya dɔ de ye k'a sɔrɔ alakira ka kumakan dɔ sallallahu alaihi wasallam a ti bɛn mɛ ni n'i cɛ bɛ so kɔnɔna la baasi si t'a la ka da ka sariya la a ti bɛn cɛ ka kasa goman mɛn muso fɛ a bɛ kɛ sababu ye ka muso ka ko nege bɔ a cɛ la o tuma la i bɛ kasa duman dɔ k'i yɛrɛ la o la nka i n'a kasa de kana bɔ kɛnɛmana na alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam o de kama hadisa dɔ bɛ ahamadu kɔnɔna na ani kirimata بن همام عن كريمة بن همام قالت لعائشة رضي الله عنها ما تقولين في الحناء فقالت كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يعجبه لونه يكرهه الريح وليس يحرم عليكن بين هيدتين أو عند كل هيدة كريمة بنت همام ويساب مسودوي دولاي عائشة رضي الله تعالى عنها أكو عائشة يلا يكا حكلنا تايفين جمعي جبيلة muso bɛ jabi min da y'o sen na yala e ka hakilinata ye fɛn jumɛn ye a la aishatu ko ko ne cɛ kun b'o fɛ kojugu ne cɛ mun kun ye alakira ye sallallahu alaihi wasallam ko jebi kulɔru kun ka di alakira ye kojugu ko mɛ k'a kasa de kun man d'a ye ka d'a kan alakira ka tabiya ye kasa gɛlɛn bɛ fɛn o fɛn na o si man di alakira ye sallallahu alaihi wasallam waati bɛɛ kasa dumanna fɛnw de ka d'a ye nka jabi kulɔru kun ka di alakira ye mɛ k'a kasa kun man d'a ye o tuma la ko baasi si t'a la aw muso bɛ laada ye min kɛ ayiwa k'a ka laada yew ni ɲɔgɔn cɛ baasi t'a la i bɛ se ka jabi k'i sen na o la
ka da ka waati la muso tɛ seli a waati la muso tɛ sun i bɛ fɛrɛ i ka jabi da ma i sen na o la hali an balimamuso minnu bɛ jabi da sisan n'u bɛ kɔli kɛ u sen na o tuma la ni seli waati nana a ti bɛn o kɔlilama ni k'i ka wuli ka seli n'o ti ɲa dɛ jabi kɔni baasi t'a la mɛ an bɛ kɔli min d'an sen na seliji tɛ se k'o sɔgɔ abada o tuma la k'a bɛ s'i farikolo ma o tuma la a ti ɲa o la nka n'o y'a sɔrɔ muso b'a ka kalo labɔ la waati min na o waati la muso tɛ seli ayiwa i ka kalo labɔw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ se k'ale kɔli yɛrɛ da i sen na o tuma la k'i ka jabi da k'i sen ɲɛgɛn k'a cɛ ɲa i ci ɲɛkɔrɔ o de cɛ ka ɲi cɛ yɛrɛ ka to ka nisɔndiya ne y'i sen ye a bɛ nisɔndiya ne y'i bolo a bɛ nisɔndiya ne ye kunkolo kɛcogo ye a bɛ nisɔndiya i farikolo kɛcogo o bɛ nisɔndiya nka muso dɔw yɛrɛ bɛ yen kɔni nɔ olu b'u labɛn cɛ wɛrɛw de ɲɛkɔrɔ nka u furucɛw u fatɔlama de b'u furucɛw ɲɛkɔrɔ fini kolonnin don samara kolon don ayiwa misɔrɔ cɛjugusiriw u b'o de kɛ cɛw ɲɛkɔrɔ nka n'u bɛna t'u ka biro kɔnɔ walima u bɛ taga sugu la u b'a kɛ fini ɲuman don ye a e y'i labɛn cɛ wɛrɛ de ɲɛkɔrɔ e m'i labɛn i cɛ ɲɛkɔrɔ abada i bɛ muso dɔw yɛrɛ ye maa caman de b'a tanu kari kɔnɔnaw la ko ni muso ka sanu a bɛ tan ka da kan n'a bɛ bɔ waati o waati a ka sanu nka n'i donna siso kɔnɔna na walahi a bɛ k'i ɲɛna ko nin ye maa minnu ka sira tɛ ko la a bɛ k'i ɲɛna ko nin ye cɛganan dɔ yɛrɛ ka so ye olu minnu mago tɛ masiribaw ni fɛnw na a bɛ k'i ɲɛna k'o dɔ ka so kɔnɔna ye nin e so kɔnɔnaw furannen tɛ ka ɲa fan bɛɛ lajɛlen nɔgɔlen don i yɛrɛ bɛ muso dɔw yɛrɛ ka danga dɔn ayiwa u den yɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ a den dɔw yɛrɛ bɛ o kujogolen don waati bɛɛ a kunsigi ferekelen don waati bɛɛ a mago t'a kunsigi la a kɛlen don k'a den yɛrɛ kunsigi bila fo ka den kunsigi bilen ala ni a mago t'a den kunsigi la a t'a pɛnyi ayiwa a mago tɛ den kunsigi yɛrɛ la a kunsigi bilennen don waati bɛɛ lajɛlen na a den dɔw bɛ yen o nunda bɛɛ lajɛlen nɔrɔkɔlen don nun na ayiwa o musow caman bɛ yen e mago ma k'i yɛrɛ la i mago ma k'i denw na a i ka dɔn e ma i cɛ fana ka hakɛ bɛɛ lajɛlen timɛ dɛ ka da ka cɛ tɛ se ka ninnu bɛɛ kɛ e min ye muso ye ni e kan k'o kɛ n'a fɔra e fana kɛra sababu ye ayiwa k'i muso mana k'i yɛrɛ kɛ maa sugu dɔ i cɛ ɲɛkɔrɔ a y'i ka don o fana ye fɛn ye fɛn mun n'a cɛ ka jugu kosɛbɛ o tɛ ala kɛra ka taa sira ye alaw ta ala fana ka yamara kan tɛ muso kan k'i labɛn hali cɛ yɛrɛ fana b'i labɛn cɛ yɛrɛ fana kan k'a labɛn a muso ɲɛkɔrɔ o tuma la ka to k'i fana pari ka ɲa fo muso yɛrɛ ka o ko tuma la i bɛna taa min bɛ yen n'i yɛrɛ kɔni ye anw labɛnnen ye so kɔnɔ yɔrɔ a banna an bɛna taa yɔrɔ dɔ de la o de kama hali n'i y'i labɛn k'i sigi so kɔnɔ yɔrɔ dɔ b'i ɲininka ko ne ko i bɛna taga min de bi ka da ka kɔrɔlen n'i y'i labɛn yɔrɔ i bɛ taga yɔrɔ dɔ de la ka sɔrɔ sariya la i b'i labɛn ala kira alaw taala yɔrɔ fɔ kuranɛ kɔnɔna la an k'an labɛn cɛw b'u labɛn n'u ka fini ɲuman ye u musow ɲɛkɔrɔ musow fana kan k'u labɛn n'u ka fini ɲuman ye u cɛ ɲɛkɔrɔ mɛ waati o waati ni cɛ ye labɛnnen yɔrɔ cɛ b'a bila i kun na ko kungo dɔ de bɛ yen ni ne muso tɛna taa furusiri yɔrɔ la bi muso bɛna taa denwuli yɔrɔ la o tuma o ye fɛn dɔ ye an k'o jateminɛ o tɛ fɛn ye fɛn minnu n'a cɛ ka ɲi kojugu a filanan ye fɛn jumɛn ye an balakaw k'u janto aw ka furusiri yɔrɔ la taw a n'aw ka denwuli yɔrɔ la taw a y'aw janto a la haramu ka ca kɔnɔna na dɛ haramu ka ca kɔnɔna la ka da ka aw b'aw kun digi cogo min na ka taga o ye haramu ye mesiw ka digi kun na ka to k'aw yɛrɛ ɲɛda sanango aw yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ka tulunin dɔw mu o la wali cɛw k'o bɛɛ lajɛlen ayiwa aw bɛ ka fini min don farikolo fan 14 bɛɛ lajɛlen dalen bɛ kɛnɛ kan n'a taara o denguli yɔrɔ kelen fɛnɛ na i ka don o ye tɛrɛmɛli banbali de daminɛlen tuguni tɛrɛmɛli banbali de fɛnɛ daminɛlen y'o tuguni o tɛrɛmɛli banbali de daminɛra karisa nana ni nin tasa ye karisa nana ni nin safinɛ ye karisa nana ni nin fini ye o bɛ ta wa o tɛrɛmɛli tɛ daminɛ abada fo ni fitiri wele daminɛra waati min na misiri welela yɛrɛ mana fitiri wele waati min na yɔrɔ musow hali n'u k'u ɲinalen don tasa dɔ kɔrɔ o bɛ sin k'o kɔrɔta ten a karisa ka tasa filɛ dɛ ayiwa karisa ka safinɛ filɛ nin fɛnɛ ka fini filɛ aw ye fini hakɛ joli sɔrɔ a ye safinɛ joli sɔrɔ a ye tasa joli sɔrɔ o bɛɛ bɛ fɔ kuma jumɛn fitiri mana wele waati min na o kɔrɔ ye fɛn jumɛn ɔ ala n'a bɛ ɲɛna k'an bɛna fitiri seli ka sɔrɔ an ma tila an ka baara la ala an tɛn'o seli sisan fɔlɔ dɛ n'an tilara an ka baara la tuma min na an bɛ taa k'an goro ye i m'a ye minnu yɛrɛ b'a k'an goro ye ala maa ɲumanw ye o ta caman yɛrɛ bɛ yen olu yɛrɛ t'a seli abada k'a fɔ ko fitiri taara k'an da i jɔ an ka fitiri seli o kuma t'a la i jɔ an ka safu seli o kuma t'a la i bɔra i cɔ kɔfɛ o y'a ta dama balawu belebeleba ye ka da ka cɛ ka hakɛ i ma sɔn ka tɛmɛ kelen a filanan i tilara ka taga kungoyɔrɔ la seli waati ka tɛmɛ tuguni k'i to kungoyɔrɔ fɛnɛ na yen tuguni o tuma la o ye jurumu belebeleba dɔ talen k'a da dɔ kan an b'a ɲini alaw taala fɛ ala kan bɛ sababa ma ala ka hakili ɲuman d'an ma ni alaw taala ye waati wɛrɛ yira n na walanda kura wɛrɛ an na se kɛnɛ kan tuguni k'o lase aw ma mɛ an b'a ɲini alaw taala fɛ hakɛ minnu fɔlen filɛ k'o ye wajibi musow ka k'a lase u cɛw ma ni ala sɔnna walanda wɛrɛ musow fana ka hakɛ ye mun ye u cɛw kan an bɛna an da don o fana na ala ka waati wɛrɛ yira n na a balimakɛ n'aw denkɛ de tun bɛ k'a lase aw ma n'o ye abudulayi koyita ye wasalamu aleykum warahmatulahi wabarakatuh